नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ वीडियो रे। तो एबे एबे सुभद्रा योजना को नहीं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तरफ आउ एक नुआ जहाँकि गाइडलाइन जारी करा जायछि। तो जो थे सुभद्रा योजना रे कौ मानक टंका मिलिबो एवं ये सुभद्रा योजना आवेदन करने पूर्व आपण मानक कौन कौन डॉक्यूमेंटर आवश्यक होबो से विषय आज भिडियो रे जहाँकि संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी आगो को आम चैनल माध्यम रे बहुत सारा नुआ नुआ अपडेट पाई परिबे। तो वर्तमान जहाँकि राज्य रे 100 दिन मध्य जो सुभद्रा योजना लागू होगा पई जाउची तो ये सुभद्रा योजना को नहीं सरकार तरफ आउ एक नुआ गाइडलाइन जारी करा जायछि जहाँकि ये सुभद्रा योजना केबे ऑनलाइन हबो तार संपूर्ण डिटेल्स देई नथिले मध्य सुभद्रा योजना को माने आवेदन करें और यह कौन कौन डॉक्यूमेंटर आवश्यकता रही आपण मानक निहाती जानिथिबा दरकार। तो जो माने भी सुभद्रा योजना आवेदन करने चाहते तो आवेदन हवा पूर्वर निहाती यही सब डॉक्यूमेंट आपण माने बनै रखिबा दरकार। या छड़ा सुभद्रा योजना रे जो आपन को टंका मिलवाई जाउची से टंका आपन को केमिति प्रदान करा जिवो एवं यह केउ रूप रे आपन को मिलिबो आसंतु ता विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आज रे वीडियो रे जानि नबा। तो देखि पारथुबे जहा कि सुभद्रा योजना रे प्रति महिला को मिलिबो 50,000 टंकार फ्री भाउचर। तो समस्ते आपण मानकु कहउतबे जो सुभद्रा योजना रे आपण मानकु 50,000 टंका प्रदान करा जिवो किंतु एथिरे टंका प्रदान करा जिवार कोनोसी जहा कि घोषणा करा जाय नहीं कारण एथिरे देखंतु आपन को फ्री भाउचर दिया जिवार बंदोबस्त करा जिवो। अर्थात आपण माने जानिथिबे जो माने जेमिति हमर विश्वकर्मा योजना रे समस्त कर्म मानकु जाकी मिलिथिला 15,000 टंकार किट भाउचर बा सेही भली आपण मानकु एथिरे 25,000 टंका लेखाए वार्षिक ताकि भाउचर प्रदान करा जिवो। या छड़ा आपण मानकर बहुत सारा डाउट मध्य थिबो सुभद्रा योजना को माने आवेदन करि परिबे एवं एथिरे कौन कौन डॉक्यूमेंटर आवश्यकता रहिछि। तो एठारे आपण माने देखि पारुथिबे जहा कि सुभद्रा योजना काहाकू मिलिबो भाउचर एवं केमिति करिवे आवेदन ता नै वर्तमान जदि आमे देखिबा राज्य रे मोहन सरकार आरंभ होबा दिनरु निर्वाचन समय रे होइथिबा विभिन्न प्रतिश्रुति पूरण करिया पई उद्यम आरंभ करिसेंती। तो मुख्यमंत्री प्रथम दिन में 4टी प्रतिश्रुति उपरे जो कैबिनेट मोहर मारिबा सह शीघ्र पूरण करिया पई घोषणा करिसेंती। तो सही घोषणा भितर सबुठारु चर्चा रे रहिछि जहाँकि सुभद्रा योजना कारण निर्वाचन पूर्वरु जहाँकि बीजेपी तार मैनिफेस्टो सुभद्रा योजना को नहीं बहुत बड़ घोषणा करथिला जहा द्वारा महिला माननकु 50,000 टंकार भाउचर प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जिवो। तेबे किए एही योजनार लाभ पाइबे एवं केमिति पाइबे एवं आवेदन केमिति होबो आसंतु जानिबा। तेणु महिला को देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण पई मोहन सरकार प्रथम कैबिनेट रे जहाँकि सुभद्रा योजनार मोहर मारिचंती आउ 100 दिन मध्यरे एहाकू कार्यकारी करिबाकू घोषणा मध्य करिथिबे। तो आपण माने जानिथिबे जहाँकि प्रथम दिन रे अर्थात गतकाली दिल्ली रे मध्य केंद्र सरकार को राज्य सरकार यही सुभद्रा योजना को नहीं अर्थ प्रदान करिवार जहाँकि प्रस्ताव रखिथिले। तो सही प्रस्ताव अनुसार आपण मानक 100 दिन मध्यरे निहाती सुभद्रा योजनार डिटेल्स आवेदन प्रक्रिया विषय रे जणा पड़ी जिवो। तो मुख्यमंत्री यही घोषणा कला परे वर्तमान केमिति माने आपण माने आवेदन करिवे से विषय रे आसंतु टिकिए जानि नबा। तो प्रथमे रहिछि सुभद्रा योजना पई को माने योग्य। तो महिला जनक जहाँकि ओडिशार बासिंदा होइतिबे अर्थात ओडिशार महिला माननकु एथिरे जहाँकि सुविधा प्रदान करा जिवो। अन्य कोनोसी राज्य रे जहाँकि सुभद्रा योजना लागू करा जाय नथिले मध्य प्रथम थर पई ओडिशा रे एही योजना चालू रहिबो। तो महिलांकर बयस सीमा जहाँकि रहिछि 23 रु 59 वर्ष मध्यरे होइथिबा निहाती जरूरी एवं केवल विवाहित महिला माने एथिरे अंतर्भुक्त होई परिबे। एटा जहाँकि वर्तमान लो गुटे अपडेट जहाँकि आसुची तो एथिरे केवल विवाहित महिला माननकु जहाँकि सुजोग मिलिबो एवं देखंतु प्रति परिवाररु जनकु जहाँकि सुभद्रा योजनार भाउचर मिल पारिबो। तो आपण मानकर बहुत सारा कमेंट रहउतला मध्य जो गुटे परिवार केते जण आवेदन करि परिबे जेमिति आपण माने जानिथिबे मिशन शक्ति रे आपण गुटे परिवार रे जे भी चाहुतले हमर
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଣକୁ ଏଥିରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଅବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିହାତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଟା ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତ ଏଇ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯାହାକି ରହିଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କାହା ନାଁରେ ବାହାର କରିବେ। ତ ଯଦି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାମରେ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବାହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ବା ଏହିସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଉଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।